Didik TV KPM. Apa khabar semua? Salam sejahtera, kopi senangan. Saya Chris MJ, temankan anda di Sukses SPM 2021 Pecutan untuk di mana kita akan belajar teknik dan strategi menjawab soalan-soalan SPM. Dan hari ini kawan-kawan kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Kadazan Dusun. Jadi jangan ke mana-mana, ayuh kita saksikan profil guru untuk hari ini. Itu dia, saya bersama Cikgu Roslia untuk mata pelajaran Bahasa Kadazan Dusun. Cikgu Nuno Habar Nu. Senang, Pensiko. Baiklah Cikgu, secara judulnya, hari ini merupakan kali pertama Chris akan belajar mata pelajaran Bahasa Kadazan Dusun. Jadi saya pun tak sabar lagi, murid-murid di rumah pun tak sabar lagi. Cikgu, apa kata kita mulakan sesi ulang kaji untuk hari ini? Boleh ke Cikgu? Boleh. Okey, baiklah. Dipersilakan. Pensiko. Kepisenangan, kumahan saya nak makikinangau. Tangan nak sikul, hinamba ko na po, idwalay, kahinamba ko na po makinangau, Pensiko. Tadawad bay na, mintang takon tit, khusus mentak dat bahasa Kadazan Dusun, te beras Kadazan Dusun. Iti na po nga kapailaan, te kapanatudukan, kakamay ditit, format dat penasan Bahasa Kadazan Dusun mentok ditit penasan tahun 2002 nah pada misa tu harapi soayan dat kurid ti mantadit format dat penasan entak di tahun 2020. Okey. Mentok dat tahun baina harap talu kertas ti isa kertas kaiso kertas kedua ti naka talang dat hiti intangay ito kagyati. Okay, talutit instrumen da gunaan ta kadat mantak da format da tahun 2002 na pada misati. Kaysa na po nga itit kabalan da manurat, ikapanahak dat apat na hapod marka. Kertas kedua na po nga itit kabalan dat membasa, ikapagawit dat anam na hapod da marka. Iti na po kertas dat katalu kabalan makinangaw. Nagi memberes hapa 5 marka it nawayaan na teka na Taliban na da kayo dit antak tahun ke 2002 na hapa da misa pa. Okay, jadi patilambusan taka intutunay taka teka ilay taka tit nunu kopya paingkurati format dit kawawago. Okay. Iti na tadaw dat panasan da kayo atumbayan ako dat san katod-katod na ginaw da kayo nga ako kamayan dat iti na po nga pagan kapya it nugari di panasan SPM say ka miagali dat it awayan da kayo isikul awayan da kayo dat it panisan dit pagulo pa dat narikatitit timpo dat panasan. Jadi haro patimpo da kayo tu dat nugari di sumadia tu iti na pa nga antok dat kaduan hapada mualu tulan ditit katalu antok tadaw kaysa sedepan jam kedua dat sedepan kasiwatan diti intangan to kapatit paingkuratit format dat kertas kaysa. Okay, haro dua bagian iti bagian E bagian B. Jadi iti na pa bagian E timpo na papasulan nga talo na pada minit mantak dat manhako dat sisimbar. Kapanahak iti dat hapadat marka. Jadi mantak ditit penguhatan bagian E iti na pa nga menurat ko dat karangan dit ki format. Agumuti kawa dat penuratan dat karangan dat ki format megal dat surat kiriman arasmi ka. Surat kiriman au arasmi, forum, itirisal, artikel dat surat kabar,
penerhubungan. Jadi agumo pahit format daswai. Jadi sarhan ada kayu iti napa nga memaguna dat format iti bagian E. Mentak di bagian E nakasedia mantada tansi. Jadi gunaon na nga itansi id penuratan. Okey. Jadi anuan no panguyadan tumanod da format dit nakatantu. Sarhan ada kayu iti napa nga memaguna dat 200 150 gisam 200 patad boros. Jadi kada dat akuri mantadat 150 kada nagi katalib tamadat ila 200 patad boros. Okey, intan ta kapamitanan iti pamitanan dat penguhatan dat bagian E hinamba dat iti na nga naraitan mantadat nunuhot format. Jadi iti na nga menurat surat. Okey, ti surat. Kumadat ofiser keburuan watas. Kemudian apa nga iti na pasurat nga surat dat rasmi. Iti na tansi da pinasadia. Jadi gunaon nga iti tansi, paswangon nga iti tansi id penuratan. Harap kag pinastunod nagi kapamasarahan iti da minag da mamaguna penuratan di katunod ka. Okey, jadi kada ada kayo lihay iti na pabagian E nga penuratan da key format. Kumatakan da kaguntit bagian da B. Jadi kakal pa di penuratan iti na po nga bagian da penuratan iti kertas da kaysa tay ka mamaguna da kabalan dat menurat. Mantak da bagian B timpo na papasulan nga sejam hapada minit. Iti na pa nga talon hapada markam. Piruhangan na panda di bagian E di tino nga apat na hapada marka tensanan. Iti kertas kaysa. Okey. Jadi iti na po nga bagian B na po nga karangan umum tay karetan nagidat respon terbuka ka. Okey. Kabasanan na po nga tolu tay ka apatat uhu dat petahakon. Pilihan na isa na pilihan ka. Okey. Mantak diti isa na po penuratan da kayo nga manhakaw dat talu tay ka apatat tansi. Jadi kada ada takuri mantan talup, kada nagindap ay minagandap gumuan tamad. Iti na po penuratan nga mesti da talun na hatus patad boras. Okey, ila bagian B. Okey. Intangan tekan dati pamitanan. Jadi iti na pamitanan dat penuratan dat bagian B. Okey. Hara pinaharahat nakasurat dahitin isa ka pilihan tisa. Manta da talu uhu id seriba ka. Okey. Jadi pasaruhan ko nagidat iti ginomo dat patad boras. Okey. Jadi ipanguhatan kaysa manuho dat menurat tay ka makiano dat tuwa dat pamusarahan. Okey. Iti napat uhudat kedua nga makiano nagid kain talangan. Kain talangan. Okey, kakamay da kabalingkangan. Okey. Jadi ila. Iti napat penguhatan dat katalo nga manta ditit gambar. Okey. Jadi intangan nada kayo ti gambar. Suratan nada kayo tumanod da pamusarahan no ka. Tay ka intangan nila gambar, mamasay ko dat penuratan, ikironit ditit gambar. Okey. Jadi, kada da kayo lihaway, mentak di karangan terbuka, tay kakarangan respon diti, ponsel ko da manahak, dat nugari di, ketimpunan. Id kapupusan na pa nga, harahot kapambalingkuman. Tay ka, kapenutuban da kayo. Jadi sundum piana da beras itu anu ay da talu tansi ka te ka apa da tansi ka nga opensol dat harah nugari di katimpunan opensol nagidat harah nugari di kapamalingkuman tay ka kapenutuban. Jadi iti na pa kapamalingkuman sarahan da kayo sera da menurat da kapamalingkuman
kada suguta nunuhi na kasurat no dat itansi bagian datansi. Miagal lagi dit hiridid katimpunan tu nunuhi na kasurat tu hirid katimpunan kada na suguta hirid tansi. Tu ay sa marka. Kami na nga api sugut-sugut na paringa ay sa marka arubatat kepenuratan. Jadi itit taluhat pemitanan dat kepenuratan dat kepenuratan mentek dat bagian B. Sarahan ada kayo kapanhakan da pemarkati nga intangan lagi akan na pakat negara di peralan boros dit aguna da kayo nga intangan lagi ijaan. Jadi nung harahat kapunang da ijaan aydu mati at marka. Okay? Jadi, Irina, atau bayaan ako na nawayaan, ada kayo tiham nakapanurat, nakapangumbal ko na manurat dat hilad sikol. Baiklah, itu dia perkongsian Cikgu Roslia untuk bahasa kadazan dusun kertas 1, bahagian A dan juga bahagian B. Tapi Cikgu, macam tu kita ambil rehat sekejap boleh ya Cikgu? Okey, boleh. Boleh ya Cikgu? Okey, untuk murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi ke Sukses SPM 2021 Pecotan. Didik TV KPM. Apa khabar semua? Kopi Senangan masih lagi berada di Sukses SPM 2021 Pecotan bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Roslia untuk mata pelajaran Bahasa Kadazan Dusun. Dan dalam segmen ni kita akan fokus kepada kertas 2 bahagian A. Baiklah Cikgu, apa kata kita mulakan sesi ulang kaji kita pada hari ini? Dipersilakan Cikgu. Pansikau, tilambusan teka kumaditit kertas kedua tu na pangatakan ni kertas kaisa ditino mintangan tekati format dat kertas kedua. Iti na pa kertas kedua nga harat apa ta bagian jadi intangan tekapatit bagian E. Jadi mentak dat bagian E pas timpu da pasulan na pa nga 4 na hapad minit. Kapan na hakiti dat 2 na hapad marka. It bagian E na po nga mentak da penguhatan kaysa kabasanan na po nga magihum dat sampuruan beras memonsay dat ayat. Okay, agumutit sampuruan beras itinahat ponsel dat manganda kayo gulio pinsingilay kago it puralan beras miagal dat beras ula beras penawalingaran, beras taguangon, agumo pay suay. Iri mentak dat penguhatan kaysa iti pemitanan. Pemitanan dat penguhatan kaysa i kertas kedua bagian E. Okey, miagal diti pakyanuan na pa nga magihum da 4 beras misaup wansayan da ayat. Jadi basaan iti teks ihuman na beras misaup. Pemitanan miagal na panitinga kaysa na pa nga pi gantay-gantay. Ilam beras misaup. Okey, no pakago. Magar-gagar. Okey. Jadi serat ihum anuan da ayat. Okey, kumata kantit penguhatan dat kedua. Semua na pangaritan man pasurata dat penguhatan dat 2E tay ko 2B. Okey. Haran lagi bentuk dat soalan dat suai. Nga kayo sana dila kakali da kakamoy dat penguhatan dat memonsait ayat ka. Memonsait ayat di manahak beras di kasudong papasanong tay ka mangulod kawago dat ayat. Okey. Kawan-kawan pada ayat kabasanan nga ayat pasif, ka ayat aktif, ayat penguhatan. Tay ka beras misaup, beras na suguan, ayat misampuru, ayat mitatay sa pamitanan niya galat. Padalina ayat misampuru kuma di ayat mitatay sa. Iti pamitanan mentak ditit penguhatan dat kedua. Okay? Jadi miagal diti insanangay ka. Wansayan ka ataupun insanangan iti beras tetak kepunong. Miagal dat iti na po nga beras man diginarisan ka iti. Miagal iti. Jadi sinuho ko'y tadi kud mga pamupu da kabang ka. Jadi
Jadi ko sudah ngila mamupuk dah kabang. Guna tak kena pengak memog ka. Akan mengimumug dah kabang ka. Okey. Jadi iti piring akan ke memog dah piring. Teka suduk ngak memelihung ka. Jadi iti tinsanangan. Potunudan beras dit kesudang dat hiladid ayat. Okey. Jadi intangan tokotit pamitanan dapat dilembus. Okey. Kumaditit kertas dah kedua bahagian B. Okey, jadi iti kau besanan depa ngak harap 5 pengudiaan, 5 penguhatan untuk kepahaman. Okey, jadi iti depa ngak kau kemai dat suniba. Okey, iti basaan iti suniba tangan te kerencana simbaran nendahit penguhatan dat sumusuhut. Baiklah cikgu, apa kata kita bagi murid-murid di rumah untuk catat nota dulu untuk bahagian A, boleh tak cikgu? Okey, boleh. Jadi macam itu kita akan berehat sebentar, boleh? Boleh. Dan untuk murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi untuk sukses SPM 2021 pecutan bagi bahasa Kadazan Dusun selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Hai semua, Kopi Senangan masih lagi di Sukses SPM 2021 pecutan bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Roslia untuk mata pelajaran Bahasa Kadazan Dusun. Dan di segmen ini kita akan fokus kepada kertas 2, bahagian B dan bahagian C. Jadi murid-murid di rumah sediakan buku nota, pen untuk catat tips dan strategi untuk menjawab bagi ujian peperiksaan SPM nanti ya. Baiklah cikgu, apa kata kita teruskan untuk sesi ulang kaji pada hari ini? Dipersilakan. Pasikau telembusan teko kumaditit bagian B mentak dat kertas kedua. Okey, mentak ditit bagian B timpun na papasulan nga 4 minit kapagawi titi dat pedam 5 marka. Jadi mentak da bagian diti harah teks sudah petahakon mantak miagal da tangon suniba rencana sesuai po sumushut na pada teks ini nga harah 5 penguatan. Jadi simbaran da kayuri tumanud da koturan. Iti pasunudan ko nunuk pengkura koturan dat manhak da si simbar di kapundang mantak iti bagian B. Okey. Mantak da penguhatan kaysa gisam katalu simbaran niri tumano da teks. Okey. Jadi mantak da penguhatan kapat. Jadi hara dua kawa da penguhatan. Kaysa napa nga makiano da menentudukan. Taika mengudia da waya talud. Okey, jadi pengkuran ralandat semimbar. Nung mengudia dat itit penentudukan opensel dat simbaran memaguna dat frasa itit minag tokow taika masiti tokow taika opensel tokow. Nung mamuhat kakamay dat waya talud tilambusan manurat dat waya talud na pa idsuniba tay ka itangon ditinga terus daraitan tilambus dat raitan. Jadi nung badan tudukan penentudukan na pa itangon tay ka suniba ditinga mana memenuhu dati dat magiuuhub. Jadi ikapasian minag takaw. Jadi gunaan nila frasa. Mantak dat pengudiaan kelima, penguhatan kelima, kabasanan na pang makiano da pemusarahan. Okay, jadi iti pamitanan tumanod pemusarahan no, tayo in pemusarahan no, iti tapensel dat sarahan da kayo kay. Simbaran iti mamaguna boros pemusarahan no sendiri. Nuno okon ko mantada teks di nabaca. Kamay na pa nga, iti na pasisimbar, mantak diti pangudiaan kalima nga mamaguna ko pemusarahan da kayo da sendiri, ikiranit.
kiranit daman tad teks nga akan ka mamagunakod ayat daman tad teks dit na basa. Iti pamitanan. Iti pamitanan miagal iti teks dapat hakon. Iti na po nga susuyan ka. Susuyan. Iti pamitanan na panguhatan. Okay? Nuno ka mo yun, katarado ka ni susuyan, nakuro tumarawaraw ka nanil da mga karadya kam. Patalinaha sa dua panatudukan ni ano matad susayan. Jadi iti na pakatalo-talo ti panguhatan, simbaran da kayo, tumanod dat karatian da kayo di text. Okay? Iti na panda panguhatan dat katalo, makiano di waya talud. Jadi serad abasa, raitan. Tilambusan da kayo mamarait, ano no waya talud. Iti na panda kalima, okay, no pakyanuan da iti, panahak da tuwa pamusarahan no ka. Iti na ti, pamitanan na panguhatan na mamagunakaw dat baras da kayo sendiri. Okay? Patilambusan ta ko, kumadat bagyan C. Jadi, iti bagyan C, tipo da pasulan 2 na hapad minute. Kapanhak iti dat hapad marka. Iti na pabagyan C, nga kakamay dat kalumisan baras. Miyagal da his ka. Okay? Jadi, penguhatan kaysa A, B, C, kakamay da text. Okay? Miyagal dat nunurati boras si pinaitom ka. Miyagal iti nurati boras pinaitom ka. Di ati boras pinaitom. Jadi anu anda rati tumano da kertian. Okay? Nakura tu suhuan andu masih kam manta di kertian da text. Tumano pemusarahan do pengkura ralan papaborog kapasian. Jadi iti tumano pemusarahan pengkura ralan paborog kapasian manta di tithis di nabasa. Okay? Okay. Iri na pandai penguhatan kedua, ina petino nga penguhatan kaysa da bagian si ay so piranitan da mantadi ti text tay kahis pinatak iti na pangatukadan. Okay? Jadi iti na patukadan. Jadi kada na ihumo tukadan da mantada hiri text to ay so piranitan ti penguhatan kedua. Okay? Pamitanan miagal diti. Pamansad isa ayat tukadan magunad tukadan kalaput tutup manggis ka. Jadi no komen kalaput tutup manggis baras di alinod. Okay? Mama sekod ayat. Iti na po nga anuan da ayat. Da suab mamanaw kita na moy dat amo adahan ka. Jadi no tukadan ka kamay dat timpo di suab. Mamapag debalabaw ka. Jadi suab panda. Okay, jadi ititit penguhatan dan kedua. Okay? Itu bagian C. Okey. Okey. Baiklah cikgu, itu dia ponsikau cikgu untuk atas perkongsian perkongsian untuk bahagian B dan bahagian C untuk kertas 2 bahasa kadazan dusun. Dan cikgu kalau macam itu kita berehat sebentar boleh tak cikgu? Okey, boleh. ponsikau. Okey, baiklah murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi ke Sukses SPM 2021 pecutan untuk bahasa kadazan dusun. Didik TV KPM. Apa khabar semua? Salam sejahtera, kopi serangan. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 pecutan bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Roslia untuk mata pelajaran bahasa kadazan dusun. Nunu Habarnu, betul tak cikgu? Nunu Habarnu, how are you? Kan salam sejahtera. Dan hari ini dan dalam segmen ini kita akan fokus kepada kertas 2 untuk bahagian D. Tapi sebelum kita masuk cikgu dalam bahagian D ni, Chris nak tanya satu soalan untuk murid-murid di rumah. Mungkin cikgu boleh kongsikan tips untuk murid dapat markah maksimum untuk bahagian D ni cikgu. Boleh dipersilakan. Okey, pensikau harap pira-pira hiti tapansal datano danda kayo may dat kanong marka di tagumo tayka marka da maksimum kadat basa malayo. Kaysa na po nga mamaguna ko na beras di kapunang, ikatunod, ikasudang. Miagalat, iti na po panuratan iti nga, miagal kartas kaysa kay nga, asanang dat paswang ko dat, miagal dat tukadan. Manda kayo paralata tukadan da kayo dat tiredid, panuatan dat karangan. Miagal nagidihit, ilan na po na panguhatan, tayo kal kapahaman, haro matigara, haro lang daw ti. Kaysa na po nga, sera da sumimbar ka da nakura, kana pa di panguhatan nga, mesti simbaran no dat
sebab daw. Okay? Anuan nu naging da katalinahasan. Tan sino katalo na pa nga anuan nu dat pamitanan. Kamay na pa nga sumimbar na pa di penguhatan nga harat talo. Intangani marka. Miagala talo na pa marka kadat hiridi penguhatan di iri na talo kaysa anuan nu pa sisimbar, anuan nu katalinahasan di simbar nu katalo anuan nu pamitanan. Itu dia tips untuk mendapat markah maksimum untuk bahagian D. Jadi saya harap murid-murid di rumah pun telah catat nota ya. Baiklah cikgu, apa kata kita teruskan sesi ulang kaji kita untuk bahagian D bagi bahasa Kadazan Dusun kertas 2. Dipersilakan cikgu. Okey, kumata kanti terlibat setaka kumadi ti bahagian D kertas dat kedua ti in kalimbu pusat mantak da kertas dat kedua. Timpun apa pasulan di tinga talun hapadam 5 minit. Kapan hakiti dat hapadam 5 marka dat kumada kayo. Okey. Bagian di napa nga mengintigas da teks teka malayo napa nga meringkaskan karangan ka. Okey, jadi mantak da pengintigasan iti serahan ada kayo dat hara apat ponsel da kayo dat serahan. Kaisa napa nga iti napa nga amo kalabi da talun hapad patad boras. Jadi ina pa teks intinigasan da kayo sumiliw da talo turu pan hapad dat patad boras. Kabasanan na po nga manuko dot 5 tonsi. Okay, manhako dot 5 tonsi. Manta di teks di pinatahak. Suratan iti dot isa no pangan. Isa na pangan. Okay, kapat na po dot mentak di mangintigas nga mamagunako dot penanda wacana di kasudong. Okay, jadi patilinahasan kung nagida kayo penanda wacana di milo dagunan. Okay. Okay. Iti pamitanan. Pamitanan dat penanda wacana milad gunaan mantak da sumimbar ditit penasan bagian di kertas kedua mengintigas da teks. Okay. Pamitanan da pa nga mulang po miagal dilo kedua lo lebih po iti na po katalo nga boras da suway. Kapat na po nga suway ka suway ka ilo. Kalima na po nga mantadi. Iti na po patilambos nga sebagi da pamalingkuman. Kabasanan na po nga iti na po sebagi da pamalingkuman nga gunaon ta ka di tirid kapupusan na dat pangan di pangintigasan. Okay. Tilambos na po nga sundong pa di ingka iti papiranit. Iti na po sarahan na da kayo dat iti na pagya pamananda wacana nanti nga gunoon mantak papiramot isa-isa katob teks. Okay. Jadi gunoon da kayo kasudang amay dat inapait ayat kaysa ayat kedua nga harap piramutan, harap piranitan. Okay? Tilambos na po, idgatimpunan ka. Kabasanan na po nga, iti na po nga, gunaan ta ko, dat mantak dat, ayat dat, kumadua, ipantingin tigasan. Okay? Sumusuhot na gio, antak di gulo po, ka, antak di gulo, paingkura po, kapag gulo na po ka, jadi, iti, wakon da pamitanan, dat, penanda wacana, milag gunaan mantak dat kapanuratan dat mangintigas dat teks. Okay. Jadi asanangan ako nagi dat papailang da kayo da ralan dat mangintigas. Suway na da ralan to kadat mehagal dat sumimbar ko na padit bagian kapahaman kay suway na ralan. Basaan ni teks, basaan ni panghuhatan, ihuman naginda sisimbar kago basan kago teks dat maghihum dat asisimbar. Jadi itiralan mentak da mangintigas. Okay, kaysa na pa nga basaon ratya ipangudiaan ka. Okay? Jadi mentak dat iti. Di kaysa kedua na pa nga basa ratya patikan indua nu na basa. Kami na pa nga iti na pa mangintigas iti nga indua na baca teks. Katalo na panda kataralan na padat katalo nga ihuman no naginda. Ihuman
tandaan nun nanda, tandaan iton si. Okay? Jadi, serahan na ditino, itinapat mangitigas tinga, udi, 5 na patansi. Jadi, akan ka, miagalat, basa ano na paringa, mo tansi taprimanan. Ihumuan no hit, 5 hit, hangga hit, apansal. Okay? Serada ihum no, at tandaan no, tit 5 hatansi, mamasay ka nandat ayat. Tikid-tikid dilatansi. Masaykat ayat, dilatansi, kada suguta, ayat, di mantada hirid teks. Kada nakapya suguta. Ha? Okay. To seran sugutan nuriham anaronan da. Katalibnan da turun hapadat patad beras. Jadi menggunakan ayat nu sendiri, beras nu sendiri memasaidat ayat. Itangani baknan da. Okay. Itina ralan na padat kalima nga menggunakan ayat nu sendiri. Okay. Jadi ititit ralan dat mengintigas. Okey, iti pamitanan. Iti na pamitanan dat kepemagunaan dat penanda wacana imila dat gunaan mantak dat mengintigas. Jadi iti kaisa na po nga pilian nuhit ayat uhu kan na po nga miagaliretan na mila dat tajuk mantak di teks. Okey. Jadi kapamagunaan na dat penanda wacana dihitinga. Okey, paswangan nu naging test tansi kayo sa diti. Okey? Okey. Apa nga nu napatit tansi kayo sa mano nanda pati lambusa mamaguna dat penanda wacana sumusuhut. Sumusuhut na po ka? Teka, ano na pakagumila gunaan da suay? Bila nagigunaan itit patilambus na po ka. Hanggang tika tilambus iti. Ay sa ditip. Tilambus na po kang amila nagi. Inapahir katimpunan dito nung amilan gigunan iti katimpunan. Katimpunan ka. Okay? Sumusuhot na po. Maana di pasuango atan si kadua diri. Si kadua diri. May da kapirana iti tan si kaysa kadua katalo. Mamagunadat iti panandawas siya natin dia. Suay ka man tadi ka. Okay? Jadi, pasuangan na datit tan si katalo. Kapiranitan na pandatit tan si dat mantak datan si kapat. Ingka nagi ka. Tay kamila nagigunaan it panandawas siya na suay. Miagal ka. Pengkura po kamila nagigunaan ti dia. Okay? Tay ka, mantadi ka. Okay. Jadi iti. Pira-pira mila da gunaan. Mila nagagunaan dat idboras da suway ka. Jadi agumo o kapamilian dat pananda wacana mentok ditit kapangintigasan. Okay. Jadi nakasuang nat apatatan si kalimo na pandaham mana diti pananda wacana ditit id kapupusan na po ka. Okay. Jadi serahan na mantak kapamagunaan da wancana di kada dat sugut. Kada dat harat indua gunaan iti pananda wacana mantak da isa panuratan. Okay, kada sugut ta. Okay, jadi intangan takot nuna pakagumila dat mantak dat id kapupusan. Suay ka ilat kapupusan na po ka amno pakagumila. Okay. Sebagi da pemalingkuman ka. Mila nagiiti. Gunaan mantak dat kapupusan. Mantak iti tansi kalimo. Okay? Kapupusan dat tiade. Okay. Jadi iti hitit mantak dat penanda wacana. Okay? Jadi mantak diti penguhatan dat biditino ikapamagunaan dat penanda wacana. Okay. Jadi patilambusan tako aralan da mengintigas diti no nawayaan ta kana okay. Iti na potit tumagwang dat kapanasan iti nga kadato ko sarhodot iti na pa nga miagal da aralan dita ngungut kapya teka iti na pa nga iwayaan dita kikip na kapya asusa ko dat maya ako ni kayod dito
iti da papanasan iti nga isa at susuyan da kayo dat lumantay semua barang may dat kalapantay ko na pati panasan dat SPM nga kasabarang ko kumadat sinikulandit labi takawas miagal dat mga ikaw dat diploma sumuang ko di university teko sumuang ko matrikulasi teko may ikaw dat tingkatan 6 jadi iti kaponsalan iti panasan dat mentok da SPM mentok dit rahian dat sumiliw dat mangingya beres kada zandusun teko nuno pangaran nga gunaan nagiti mentok dat SPM akan mentok dat sumuang dat IPJ mentok dit sumiliw dat mangingya jadi kemudian kuna padhiti nga tagwangan da kayo ti sebagai dat isa ralan dit man da kayo rantisay may dat kanu ko wayaan dit senang kanu ko dat wayaan dit alangga semua barang rumikot idrikatan da kayo teka iman-imanan da kayo teka malayo na pa nga cita-cita da kayo asaro ko ham talo na ti susuyan dat pansal kapya mentok dat sebagai dat nugari di papasedia dat ginawa teko papasedia dat tinan teko papasedia dat pemasrahan teko dat tumagwang da panasan kaysa na pa nga kada na da kayo lihuay dat manang kataluad manambayang kumadat mangingya da kayo iti okay to kabasanan na pa nga lihuan teko dat miagal dat makiano dat kasagaan manta di mangingya isangano dat taylaan minanudok da kayo gisam da nakarikat ko dat idpangan kalimaham tumagwang ko na tit SPM jadi kada da kay lihuay dat manang katulad ponsi ko igo anuan ko na dat barakat anuan ko na dia dat sambayang moy dat katagwang ko ti dat iti panasan dat sanang ako tumagwang iti panasan kano ako dat kalantay ako mantad panudukan no ka iti na pa kadua Irlandat kadua tumagwang di tinga manang kataluad kadada kayo lihuay magkiampun kumadat malahing da kayo to miagal din na ilanta ko iti na pamalahing nga yala nagyahat minanumadat iti pinapagaya gisam dat kano to kadat kasiwatan dat tumagwang di SPM jadi kadada kayo lihuay manang kataluad ama apa papariksaan ako na matindad di ka makiampun ako dat ka sanay da kasalaan ko barakatan ako na sambayangan ako na may dat asana ako tumagwang iti panasan ka adi kadada kay lihuay ri ka katalo na pandakapyam iti na ay sasuay dat pangusikahan ta ko ay sasuay dat pagandasan ta ko suay ko itit minamangon manang kataluad makiano ko na dat kahupan da mantad dat minamangon may dat kasimbar ko diti panasan dat sanang kano ko nagidat anuan ko dat kasagaan teko tingadan mantadat minamangon sihat kasimbar ko dat ato sanang jadi mangusik ko kumada kasiwatan dit pinatahak da kayo sanangan da kayo dat tumagwang dit panasan o tumbayan ako dat nakarati nakatutun nakayla ko na dit tipomat to pariksaan kasadya ko dat tumagwang diti dat ruhay na pansikaw kumada kayo Ponsiko, Cikgu. Terima kasih sangat, ribuan terima kasih kepada Cikgu Roslia atas perkongsian beliau untuk kertas 1 dan kertas 2. Kertas 2 mata pelajaran bahasa Kadazan Dusun dan kami di Didik TV mengharapkan agar hari ini Cikgu Roslia telah memberi banyak manfaat kepada murid-murid di rumah dan dengan itu saya ingin mengucapkan kepada semua murid yang akan menduduki peperiksaan SPM Bahasa Kadazan Dusun. Betul tak cikgu? All the best. Maksudnya, mano kopio dokuyu. Betul cikgu? Betul. Okey, semoga berjaya dan kita akan jumpa lagi hanya di Didik TV KPM. Bye semua.
KPM